Hello guys, nakoy gipaturok dinhi nga mga munggo kay naalagi ko napalit sa Asian store nga munggo, so ako na lang gihimo og tugi kay gimingaw man ko og kaon ani, so karon ako na lang maghimo na lang kong tugi. Ambot og pila ni siya ka days pero nalipay ko sa akong gihimo. Bisan sana like kung himuon ani para lang pang upload sa FB. Para lang maka-upload ka, para di na pud mag-read og balik ng akong insight. Diyos ko Lord, tabang mga langit.